اللہ کے کائنات نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ خلاق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا. میں ماں دا ذکر کرنا چاہنا. جناب اللہ دے نبی دا بھی نال ذکر ہوئے سی. توجہ کرنی ہے. ازمائش دا ذکر کرنا چاہنا. میں عرض کیتا ہے ازمائش انسان دی زندگی دا حصہ ہے. صبر کرنا ہے. اللہ صبر دے اتے اجر عطا کردا ہے. امام الانبیاء دے غلاموں اللہ خلاق کے کائنات نے جس ویلے حکم دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نو, جس ویلے حاجرہ جناب حضرت سارہ نے فرمایا اپنے شہزادے نو دور لے جاؤ, میری اکھاں تو دور لے کے جاؤ, ویرانے دے اندر چھوڑ کے آؤ. جناب سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے. پہلے آپ دے وچوں اولاد نہیں ہوئی. بی بی حاجرہ پاک دے وچوں جس ویلے اولاد ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت بی بی حاجرہ نے جس ویلے آکھا دور چھوڑ کے آؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے وچ آئیے. اور دل دے وچ کیوں نہ آویا, آکھو 86 سال رب دی بارگاہ دے اندر رہن, لیکن اللہ خلاق کائنات نے اتنی طویل عمر ہون دے باوجود اولاد نہیں عطا کیتی. جس ویلے اولاد عطا کیتی ہے والے ازمائش آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بی بی سارہ دے جی میں اس نے آنکھے اوے عمل کرو. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے نو اور بی بی حاجرہ پاک نو لے کے ویرانے دے اندر آنکھوں ویرانہ کیڑا ہے اے او جگہ ہے جتھے اللہ دا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ بننا ہے, جتھے خانہ کعبہ دے آثار موجود ہیں. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اتھے تشریف لے کے آنے امام الانبیاء دے غلاموں اللہ خلاق کائنات نے سورہ ابراہیم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دا ذکر کیتا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے میرے کریم رب اس ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. سب تو پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی یا اللہ اس شہر نو امن والا بنا. سبحان اللہ. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یا اللہ اس شہر نو امن والا بناویں, اس دے اندر کوئی دنگا فساد نہ ہوئے, اس دے اندر کوئی قتل و غارت نہ ہوئے, اس دے اندر سکون ہی سکون ہوئے. ول یا اللہ مہربانی فرماویں اس شہر نو اس شہر دے بتاں تو میری اولاد نو میری نسل نو بچاویں. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کثرت نال لوگ گمراہ ہون والے نے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. یا اللہ کثرت نال لوگ گمراہ ہوندے نے. یا اللہ جڑا بندہ میری اتباع کرے میرے طریقے دے اتے چلے یا اللہ میرے وچوے ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اے میرے کریم ربا جڑا نا فرمان ہو ونجے یا اللہ ول تو غفور الرحیم انہوں معاف کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ول دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ تیرے پاک گھر دے کول اپنی اولاد کو چھوڑ کے میں دا پیاں انی اسکنت من ذریتی بواد. آپ نے فرمایا یا اللہ ایک ایسی وادی دے اندر چھوڑ کے میں دا پیاں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہے تقریب تیرا گھر مگر اس ٹائم اس دے اندر کوئی زراعت نہیں, کوئی کھیتی باڑی نہیں یا اللہ, کوئی سبزہ نہیں, کوئی ہریالی نہیں, کوئی بندہ نہیں. اتھے بندہ نہ بندے دی ذات یا اللہ ویرانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی آپ نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَخْوِي إِلَيْهِمْ. یا اللہ بی بی حاجرہ کو بلا کے ویندہ پیائیں چھوٹا شہزادہ اسماعیل یا اللہ لوگاں دے دل انہ دی طرف موڑ دیں. سبحان اللہ.
یا اللہ لوگوں دے دل انہاں دی طرف موڑ دے ورزقہم من الثمرات یا اللہ پھلا دا رزق عطا کرے انہاں نو لعلہم یشکرون یا اللہ تاکہ تیرا شکر ادا کرن او امام الانبیاء دے غلاموں چند کھجوراں اور پانی دے کے جناب ابراہیم علیہ السلام اتھو ونجن لگن بی بی حاجرہ پاک نے پوچھا سکو اس ویرانے دے اندر اس تنہائی دے اندر اس تشت دے اندر اس بغیر آبادی والے علاقے دے اندر چھوڑ کے ویندے پے ہو کیا اے اللہ دا حکم ہے جناب بی بی حاجرہ دے سوال دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے جواب دیتا چند کھجورا اور تھوڑا جیا پانی دے کے تھوڑا جیا توشہ دے کے آپ رخصتوں لگے ایک باری مڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پچھا لکھا امام الانبیاء دے غلاموں کتنی بڑی ازمائش ہوندی ہے ایک بندے کو اللہ خلا کے کائنات 86 سال دی عمر دے اندر پتر عطا کرے 86 سالہ بعد والحکم تھی وے ویرانے دے اندر چھوڑ کے آؤ کتنی بڑی ازمائش ہے امام الانبیاء دے غلاموں جناب ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے آنکھوں جوڑے پانی ختم ہویا کھجورہ ختم ہویا بی بی حاجرہ پاک دا دودھ خشکی دی وجہ تو خشک ہویا بی بی حاجرہ پاک اپنے شہزادے کو دیکھ کے تڑپ گئیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ تڑپے آپ دا بچپنا امام الانبیاء دے غلاموں بی بی حاجرہ پاک پانی دی تلاش دے اندر صفا تے وینین والمروہ تے وینین صفا مروہ تے وال 7 چکر لینین صفا تے چڑھ کے دے دین شاید کوئی بندہ نظر آونے شاید کوئی آبادی نظر آونے شاید کوئی ہوئے جڑا پانی لے کے آندہ بھی ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں وال ان چکر لینین مروہ دے ہوتے شاید کوئی بندہ نظر آوے امام الانبیاء دے غلاموں دو روایتہ مل دین اللہ دا فرشتہ حاضر ہویا ایک روایت دے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جس ٹائم آپ واپس تشریف لے کے آئین کول اے انہی ماں جڑی دیکھ کے بچے کو تڑپ ونجے ماں بچے دا دکھ برداشت نہیں کر دی امام الانبیاء دے غلاموں بی بی حاجرہ پاک جیولے تڑپیاں بے چینی دے اندر چکر لانا لگیاں 7 چکر لائے اور امام الانبیاء دے غلاموں جس ٹائم حضرت اسماعیل پاک کو واپس آئیاں حضرت اسماعیل دے قدمہ مبارک دے وچوں چشمہ جاری ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسماعیل پاک دے قدمہ دے وچوں چشمہ جاری ہویا اللہ خلاق کائنات کو بی بی حاجرہ دے دوڑن دی ادا بڑی پسند آئی ہے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ خلاق کائنات نے فرمایا صفا تے مروہ میریاں نشانیاں ہیں صفا تے مروہ میریاں نشانیاں ہیں امام الانبیاء دے غلاموں حاجی جوڑے حج کرنا ونجے او طواف کریں دے طواف کرنا بھی اللہ دے پیارے دی نشانی ہے او مقام ابراہیم کو نفل ادا کرے مقام ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد ہے امام الانبیاء دے غلاموں باب مستجاب کول اللہ دے گھر دے دروازے دے کول کھڑا تھی کہ دعا کرے یہ دعا کرنا ہی اللہ دے پیارے دی نشانی ہیں صفا مروہ دی صحیح کرے آکھو اے بھی اللہ دی نشانیاں دے وچوں حج دا ہر عمل اللہ دے پیارے دی نشانیاں ہیں آکھو اللہ دوڑن تو پاکے اللہ کھاون تو پاکے اللہ پین تو پاکے آکھو کوئی ان کھڑا تھی کیا کہ جناب اے شاید اللہ دی نشانیاں تھے نعوذ باللہ اللہ دوڑے نہیں انج نہیں ہو سکدا اللہ دوڑن تو پاکے اللہ تبارک و تعالی کھاون تو پاکے پیمن تو پاک اللہ تبارک و تعالی نے انہاں تمام چیزاں کو انہاں تمام معاملات کو انہاں تمام اعمال کو اپنے پیارے دی نشانیاں کو آکھو حج بھی قرار دیتا ہے تے عمرہ بھی قرار دیتا ہے سبحان اللہ یہ چیزاں ادب والے کو سمجھ آ سکتی ہیں بے ادبہ کو سمجھ نہیں آنیاں جڑے بے ادب ہونے او خالی رہنے 100 سال عبادت کرن خالی رہنے ماں باپ دا بے ادب ہوئے انہوں بھی کچھ نہیں ملتا نبی دا بے ادب ہوئے انہوں بھی کچھ نہیں ملتا آل بیت دا بے ادب ہوئے انہوں بھی کچھ نہیں ملتا حضور دے صحابہ دا بے ادب ہوئے انہوں بھی کچھ نہیں ملتا سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انہاں لوگاں دی ترجمانی کی تھی جنہاں لوگاں نے علم پڑھیا وال بے ادب ہو گئے آپ فرمائے علم پڑھیا بے ادب نہ سکھے کی لینا علم دا پڑھ کے
اللہ کے بیگانہ مکہ شریف اللہ تعالیٰ گن ونجے اپنے گھر دا طواف نصیب فرماوے اساں ایک بار زیارت کر رہے ہیں اللہ جی سا کو ول کرواوے اساں زیارت کرن تو پہلے ہی گلاں سن دیا سے تے بیان بھی کر دیا سے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی نا ورزقہم من الثمرات یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دے سبحان اللہ قبلہ کاری صاحب ہی ہوا ہے سبحان اللہ جی یہ ملاحظہ کیتا ہے عملی طور تے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر اج بھی موجود ہے دنیا دے اندر پاکستان دے اندر اس وقت مالٹیاں دا موسم نہیں امباں دا موسم ہے کنا سٹور دے مل ونجے تو وکھری گل ہے لیکن ترو تازہ نہ ہو سن اسی طرح دے نال ہر علاقے دے اندر ایک پھل ہوندا ہے موسم دا پھل ہوندا ہے ٹھیک ہے نا جانے ادن بھائی پھل موسم دا تے گل ویلے دی ٹھیک ہے تے لیکن او علاقہ جتھے دعا کی تھی اللہ دے نبی نے ابراہیم علیہ السلام آپ سرکار نے جو دعا فرمائی نا اس دعا دا اثر آج تک موجود ہے سبحان اللہ بے شک بد مذہب بدبخت آدن اللہ کے نبی کی دعا اس کی زندگی کے اندر ہے نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے اندر ہے زندگی کے بعد معجزہ ختم ہو گیا امام الانبیاء دے غلاموں میں سمجھتا کہ آج اللہ دے گھر خانہ کعبہ ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا شہر مدینہ ہوئے بھاوے مکے ونجو بھاوے مدینے ونجو تو کو ہر قسم دا پھل ہی کے جگہ تے موجود مل سبحان اللہ کرو تازہ سبحان اللہ برکتاں